बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। नावल है दिल मन रफ़त, फ़री इस्लाम का नावल है और देखते हैं कैसा नावल है। चलें आप भी मेरे साथ आके रीड करें। किस्त नंबर 1 है। बरकी कुमकुमों से सजे इस खूबसूरत हॉल में चारों ओर खुशियाँ बिखरी हुई थी। बारात का शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया, होता भी क्यों ना, आखिर को ख़ानदान की इकलौती बेटी की शादी थी। निकाह होते ही दुल्हन को स्टेज पर लाया गया था। घूंघट में छुपा हुआ वह नाजुक वजूद जिसे दूल्हे के पास लाकर बिठाया गया था, वो खुद में सिमट गई थी। कुछ ही देर बाद दूल्हा अपनी जगह से उठा था। जब वो वापस आया तो उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई थी। अपनी बदकिरदार पोती का निगाह करते आपको शर्म नहीं आई? अबू बकर यूसुफजई साहब, फूलों का हार नोच कर फेंकते वो गुर्राया था। वो दुल्हन भरी, इसने ये अल्फाज सुने तो पत्थर सी हो गई थी। ये क्या बकवास कर रहे हो? गुस्से से चीखते हुए इसके भाई ने दूल्हे का गिरेबान पकड़ा था। चीखो मत, अपनी बहन से पूछो जिसकी बदकिरदारी के चर्चे ज़बान ज़द आम है, और ऐसी बेहिया और बदकिरदार लड़की से रिश्ता तो मैं मरकर भी नहीं जोड़ सकता। नफ़रत भरी नज़रों से इसे देखते इसने जहर उगला था तो तड़प कर दुल्हन बनी। वो अब इसके कदमों में गिरी थी। ऐसा मत करें, खुदा के लिए मुझे तलाक मत दें, ये दाग मेरे दामन पर मत लगाएं। खौफ से उसका पूरा वजूद कांप रहा था। गुल उसका भाई तड़पा था। मुझे तलाक मत दें वरना मैं मर जाऊंगी। मैं पाँव पकड़ती हूँ। उसके पाँव पकड़ते हुए वो रो रही थी। बहुत हो गया ये नाटक, मैं तुम्हें पूरे होश हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो 3 लफ्ज़ नहीं थे, वो उसकी मौत थी। पथराई नज़रों से इसने अपनी कुछ लम्हे पहले बने शौहर को देखा था, जो लम्हे में उसकी दुनिया उजाड़ गया था। उसके दामन पर लगा दाग लग गया था। इसका दिल बंद होने लगा। बंद होते दिल के साथ वो एक तरफ गिरी थी, वहीं दूसरी तरफ अंधेरे से कमरे में सिगरेट फूंकते वजूद ने आसमान को तक रहा था। जब कोई कमरे में आया था, मुबारक हो, तुम्हारा बदला पूरा हुआ, मर गई तुम्हारे दुश्मन की बेटी। इन लफ्ज़ों ने इस शख्स के सीने से दिल निकाल कर रख दिया था। पहाड़ों से गिरी इस हसीन वादी में मौसम भी भला का हसीन था। रात हुई बारिश ने फ़ज़ा में खुनकी का इजाफ़ा किया था, और यही मौसम आज यूसुफ यही मेंशन वालों के लिए मुश्किल का बायस बना था। लकड़ी से बने इस हसीन मेंशन के चारों अतराफ दरख्त एक कतार में लगे थे। इस मेंशन की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। अंदर दाखिल होते ही हुसैन लॉन खूबसूरत हसीन लॉन खूबसूरत फूलों से सजा हर किसी की तवज्जो का बायस बनता था। अनाबी सूप का प्याला तैयार करें, देखें मेरी बच्ची फिर बीमार हो गई है। अम्मो जान की पुकार पर अन्ना बी ने यखनी का प्याला तैयार किया था। बेटियां फिर बीमार हो गई। सूप बॉल में डालते उन्होंने अंडा छीलती अम्मो जान से पूछा, जो साबत में सर हिला गई थी। जानती तो हैं आप, ऐसा मौसम फ़ौरन से इस पर असरअंदाज हो जाता है। अल्लाह हमारी बेटी पर रहम करे, दुआ देते इसके अंदाज में लहजे में ज़मानों का दुख सिमट आया था। आमीन। इनके हाथ से ट्रे लेते वो सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई थी। इसके दरवाजे के सामने रुक कर उन्होंने गहरा सांस भरा था। माहे अंदर दाखिल होते खाली बेड देखा, इन्हें हैरत हुई थी। जब ही इसे पुकारते उन्होंने बैल्कनी के खुले दरवाजे को देखा था तो इनकी आंखें दिल भर आया था। ट्रे टेबल पर रखते आहिस्ता से कदम उठाते वो बैल्कनी में आई तो इसे रेलिंग के पास खड़े पाया। स्याह लिबास में शॉल अपने गिर्द लपेटे, कंधों तक आते बाल हवा में बिखरे हुए थे। बुरी आंखों में सजी गनीर पलकें नम थी। माहे ऐसे क्यों खड़ी हो गई हो गुड़िया, बीमार हो जाओगी? अम्मा जान की आवाज़ पर वो अपनी सोचों में खोई। वो बुरी तरह चौंकी थी। आप कब आई अम्मा जान? गहरा सांस भरते इसके मुस्कुराने की कोशिश की थी। बस अभी आई। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? यहाँ पहले ही तबीयत ठीक नहीं है ना, बीमार हो जाएंगी आप। उसके माथे पर हाथ रखते उसका बुखार चेक किया तो वो उनका हाथ थाम गई थी। तबीयत ठीक है ना अब? अम्मा जान आप परेशान मत हुआ करें मेरे लिए। इनके हाथ थामते हुए वो होले से कहते इन्हें अंदर कमरे में ले आई थी। जल्दी से ये सूप पियो फिर फ्रेश हो जाओ। मैंने वसी को कॉल किया, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। अम्मो जान इनकी बात पर इसे शिकवा करना नज़रों से इन्हें देखा था। अच्छा पहले ये सूप पियो फिर बात करते हैं। उसके आगे ट्रे रखते हुए उन्होंने कहा था।
تو وہ خاموشی سے سوپ پینے لگی تھی۔ اماں جان وسیع کو منع کر دیں پلیز، اس نے ایک آخری بار التجا کی تھی۔ ماہے میری جان کب تک خود کو اس جرم کی سزا دیں گی جو آپ نے کیا ہی نہیں؟ وسیع اچھا لڑکا ہے، آپ کے آغا جان کو بھی بے حد پسند ہے، آبان کا بیسٹ فرینڈ ہے، مگر وہ غیر شادی شدہ ہے۔ اور میں اسے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی ہوں اسے وہیں روک گئی تھی۔ ماہے نہیں، ایسا نہیں کہتے اماں جان، ہر لڑکی کی زندگی میں میرے باپ جیسا انسان نہیں آتا ہے، میں نے اسے اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ پلیز آپ سب بھی یہ حقیقت تسلیم کر لیں کہ ماہے نور شمس یشم یوسف زئی کی لاڈلی بیٹی ایک طلاق یافتہ ہے۔ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ خدارا میری ذات کا تماشا نہ بنایا اماں جان۔ بے دردی سے گال پر بہتے آنسوؤں کو صاف کرتی وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی تو ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ سفید سنگ مرمر سے بنی عالی شان حویلی میں آج ایک خاص قسم کی رونق لگی ہوئی تھی۔ میرا بچے جلدی سے جا کر اوپر والے کمرے دیکھ آؤ، میرا شہزادہ اتنے سالوں بعد آ رہا ہے، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ کوثر جہاں کی آواز پر عامرہ سر ہلاتی اس کی اوپر کی جانب بڑھی تھیں، وہیں وہ اپنے تخت پر براجمان ہوتی صدقے میں دیے جانے والے سامان کو دیکھنے لگیں۔ اماں وہ اتنے سالوں بعد واپس آ رہا ہے، آپ کوئی پرانی بات نہ نکالنا، رازق نے بہت مشکل سے راضی کیا ہے اسے واپس پاکستان آنے سے۔ اسمارہ کی بات پر ان کا سر ثابت میں ہلا تھا۔ بے فکر رہ بچے، اب اپنے بچے کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی، وہ جیسا کہے گا ویسا ہی ہوگا، بس ایک بار وہ واپس آ جائے، اتنے سالوں سے ہم سے جدا ہے، اب بس واپس آ جائے۔ دیکھنا کیسے پورے گاؤں میں مٹھائیاں بٹواتی ہوں میں، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسمارہ انہیں اتنا خوش دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ ایئرپورٹ کے باہر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، کوئی اپنے پیاروں کو ریسیو کرنے آیا تھا تو کوئی انہیں الوداع کہنے آیا تھا۔ انہی لوگوں میں ایک شخص وہ بھی تھا جو بار بار گھڑی دیکھتے ہوئے بار بار اندر سے آنے والے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب سامنے سے اسے آتا وہ دکھائی دیا تھا، جسے دیکھ کر وہ لمحے کو اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ اونچا قد، چوڑے شانے، بڑی ہوئی شیو گردن تک آتے بال جنہیں چھوٹی پونی میں باندھے ہوا تھا، کشادہ پیشانی پر بل ڈالے ہوئے سرمائی رنگ، آنکھوں میں ویرانی۔ ابتہاج بازر اسے دیکھتے فوراً اس کی طرف بڑھا تھا۔ فائنلی تو آ گیا، ابتہاج کے گلے لگتے وہ ایموشنل ہو رہا تھا۔ اپنا بیگ اسے دیتے وہ آگے بڑھا تو بازر نے اس کے ساتھ قدم آگے بڑھائے تھے۔ حویلی میں سب بہت خوش ہیں، دیکھنا تیرے پہنچنے پر تو نے ہوٹل میں روم بک کروایا؟ بازر کی بات کاٹتے اس نے سوال کیا تو بازر اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ ابتہاج مجھے کوئی ایشو نہیں چاہیے بازر، حویلی میں شادی ہے، تاج تو ایسے کرے گا تو سب اداس ہو جائیں گے، خاص کر میں اور پشمینے۔ مجھے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے اور 2 سیمینارز ہیں، میں شادی سے پہلے آ جاؤں گا، فکر مت کرو۔ گھر میں کیا بولوں گا؟ ابتہاج اسے بڑی مشکل سے ڈال دیا تھا۔ میں جانتا ہوں تو سنبھال لے گا، کسی ہوٹل چل، میں بہت تھک گیا ہوں۔ بازر کو کہتے اس نے سگریٹ سلگایا اور باہر دیکھنے لگا۔ آخرکار وہ آ گیا تھا، مگر جس کی خواہش پر وہ آیا تھا وہ کہیں نہیں تھی۔ فریش ہو کر وہ نیچے آئی تو آغا جان اور طاہر انکل لان میں شطرنج کی بازی لگائے بیٹھے تھے۔ ارے دیکھو ہماری بیٹی بھی آ گئی، آ جاؤ بچے، کیسے ہیں دادو؟ طاہر صاحب کے سامنے جھک کر ان سے پیار لیتے وہ آغا جان کی طرف بڑھی تھی۔ ہم تو خوش ہیں، آپ بتاؤ؟ آپ دونوں کو خوش دیکھ کر میں خوش۔ ان کے لیے قہوہ پیالیوں میں ڈالتے وہ ہولے سے مسکرائی تھی، اور ایسا بہت کم ہی ہوتا تھا جب وہ مسکرائے۔ عاقب اور انسا کی شادی میں اسے لازمی لانا ہے ابوبکر بھائی، یہ میری بچی تمہارے سامنے ہے، بول دو اسے، ہماری تو سنتی ہی نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے اب آغا جان؟ ان کے شکوہ کرنے پر خامخواہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ ماہ انسا بضد ہے تمہارے بغیر نکاح نہیں کرے گی، اس بوڑھے دادا کی خاطر آ جانا۔ ان کا انداز ایسا تھا وہ شرم سے ڈوب مرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ میں آؤں گی دادو، تم ایک کام کرنا، وسیع کے ساتھ ہسپتال آ جاؤ گی تو واپسی پر اس کے ساتھ ہی حویلی آ جانا۔ وہ ساری تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ ماہ نے بے بسی سے آغا جان کو دیکھا جس کا سارا دھیان چپس بورڈ پر تھا، یا تو پھر وہ جان کر اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ گہرا سانس بھرتے وہ وہاں سے اٹھ کر اوپر کمرے میں آ گئی۔ آنکھوں میں ویرانی نے ڈیرا جما لیا تھا۔
कितनी मेहनत लगती थी खुद को समेटने में, और इस बिखरने में लम्हा भी नहीं लगता था। तल्ख माजी की अजियतें आज भी उसके दिल पर रकम थी। दीवारगीर अपने माँ बाप की तस्वीर देखते वो कहीं माजी में खोती चली गई थी। माजी पहाड़ों से ढकी वो हसीन वादी उसकी पसंदीदा थी। बालकनी में खड़ी वो गहरा सोच रही थी। कमर से नीचे आते लंबे आबशार जैसे बाल, वो काजल लगी लाइट ब्राउन आंखें जिन पर घनीर पलकें साया अफगन थी, वो गाल पर पड़ता घड़ा और वहीं होंठों के पास मौजूद तिल, वो शहजादियों की सी आन बान रखने वाली थी। नूर, अंदर आ जाओ, बीमार हो जाओगी। बनक्शे की आवाज़ पर वो चौंकी थी और फिर गर्दन मोड़कर कमरे में देखा जहाँ वो कॉफ़ी का मग टेबल पर रख रही थी। मैंने आपसे बात की थी बाबा से। शॉल को अच्छे से अपने गिर्द लपेटते वो कमरे में आई तो बनक्शे ने सर उठाकर उसकी सुर्ख होती नाक को देखा था। कितनी बार कहा है ठंड में यूं खड़े ना हुआ करो, पता नहीं सुनती क्यों नहीं हो। हीटर ऑन करते वो इसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए इसे गरमाइश पहुंचाने लगी। मामा प्लीज़ ना बाबा से बात करें ना, वहाँ सब है, मामू खाला बहीरे। बनक्शे के कंधे पर कहनी टिकाए वो लाड से बोली। बनक्शे ने बेबसी से इसे देखा था। तुम्हारे बाबा कभी नहीं मानेंगे, ज़िद मत करो नूरे, इन्हें मानना पड़ेगा। आप बात नहीं करेंगी तो मैं लाला से बात करूंगी, वो अच्छे से जानते हैं बाबा को मनाना। गर्मा गर्म कॉफ़ी का सिप लेते वो मुंह बनाते हुए इसके पास बैठी तो बनक्शे इसे देख कर रह गई थी। ना करो नूरे, ऐसा हमेशा मुझे तंग करना लाजमी है। जी बिल्कुल। बनक्शे का गाल चूमते वो खिलखिला उठी थी। बनक्शे ने घूर कर इसे देखा था। करती हूँ बात तुम्हारे बाबा से, मगर सिर्फ 6 महीने की। आप इजाज़त ले दें, बाकी सब मामू संभाल लेंगे। खुशी से चहकते वो अपनी जगह से उठी थी। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे से निकलते देखकर वो पूछे बिना नहीं रह सकती थी। लाला के पास, बहुत देख लिया उन्होंने ख्वाब, अब इन्हें जगाने का वक़्त आ गया है। शरारत से कहती वो छपक से कमरे से गायब हुई तो बनक्शे ने सर पकड़ लिया था। इस लड़की का बचपना नहीं जाएगा, कब ख़त्म होगा? कभी नहीं, इसने वहीं से जवाब दिया तो वो हंस पड़ी। अपनी सोचों से इसे किसी आहट ने निकाला था। मेरा नाम बदलना मुझे बर्बाद कर गया। मामा मेरी ज़िद, मेरा बचपना मुझे ले डूबे। देखें आज आपकी बेटी ज़िंदगी के इस दौराहे पर खड़ी है जिस पर आप कभी इसे नहीं देखना चाहती थी। टूटी बिखरी। कंटिन्यू जारी है।